जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 14 जानुरी मंगलवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। 3000 चाषी को गाई प्रदान करिसेंती राष्ट्रपति। सेपटे मार्च मासरे मिलिबाकु जाउछि पक्का घर। राज्य सरकार नुआ नियम आयुष्मान योजना रे 5 लाख टंका मिलुछि। तेबे आसंतु आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। एथिसो केउ जिल्लारो आपण ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर मार्च रे मिलिबो पक्का घर। राज्य में लक्ष लक्ष गरीब परिवार पक्का घर खंडे पाइबा को अपेक्षा करी रहिचंती। सरकार केबे सेमानकु सहायता जोगाई देबे अनेई बसिछंती। यारी भितरे पक्का घर अपेक्षा रे तिबा लोकंक पई खुशी खबर देइछंती पंचायत राज मंत्री। असहाय गरीब मुंड उपरे छात नथिबा लोकंकु 2 कोटी पक्का घर दियाजिबो बोली प्रधानमंत्री घोषणा करि सारिछंती। हेले ओडिशार भाग केते पडिबो, केते लोकंकु पक्का घर देबो केंद्र, जाहाकु नै द्वंद्व लागि रहिछि। आ ए सब भितरे बड़ सूचना देइछंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। कहते खूब शीघ्र केंद्र को पक्का घर तालिका देव राज्य। यह संख्या 18 ରୁ 20 लक्ष रहिबो। आवश्यक पड़िले संख्या बढ़ी मध्य पारे। एने तालिका प्रस्तुत करुछंती राज्य सरकार। मार्च सुधा हिताधिकारी को पक्का घर आवंटन कराजिबो। परवर्ती खबर महाकुंभ रे जोग देबाकू पहुंचिले स्टीव जॉब्स को पत्नी। एप्पल रो सह प्रतिष्ठाता स्टीव जॉब्स को विधवा पत्नी कमला महाकुंभ मेलारे अंशग्रहण करबा पई प्रयागराज रे पहुंची। से सेठारे पहुंचीबा परे गंगा जमुना एवं सरस्वती नदीर संगम स्थल त्रिवेणी संगम रे बुड़ पकाई। लरेन शनिवार रात्रि एक 40 जणिया दल सहित सेठारे आध्यात्मिक शिविर रे पहुंची। गेरुआ रंगर एक सालवार सूट पिंधि तांको हाथ रे रक्षा सूत्र एवं बेकरे रुद्राक्षमाला पकाई कमला नजर आसीथिले। परवर्ती खबर पुरी रे उठा दोकानी को गर्जन। बड़दाण्ड रे हजार हजार दोकानी को धारणा। पुरी बड़दाण्ड रे उठा दोकानी को गर्जन। 73 दिनर शांतिपूर्ण धारणा परे बड़दाण्डर उठा दोकानी जिलापाल कार्यालय घेराव करिसंती। एथिसह रास्ता रोक मध्य करिसंती। बड़दाण्डर उच्छेद होइतिबा गरीब उठा दोकानी थैथान दाबी रे आमरण अनशन रे बसिथिले। शांतिपूर्ण प्रतिवाद परे जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन करिसंती। परवर्ती खबर पुणी चीन रो नुआ चाल। बढ़ुची चीन रो प्रादुर्भाव। भारत उपरे पकाउछि लोप दृष्टि। भारत उपरे पकाउछि लोलुप दृष्टि। गोटे पटे देश सेना दिवस पालन प्रस्तुति रे लागि पड़िछि, सेपटे चीन निजर पुराना रंग देखाइबा आरंभ कलानी। चीन एलएसी रे युद्ध ड्रिल आरंभ करिछि। चीन सेना पीपुल्स लिबरेशन पार्टी रो सिनजियांग मिलिटरी कमांड रेजिमेंट नेतृत्व रे युद्धाभ्यास करुथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बीजेपी बीजेडी को रेस्टोरेंट राजनीति चलिछि। शंख भवन रे होटेल खोलिबाकू नै आरंभ होला बयानबाजी। प्रेस मीट करी शंख भवन को रेस्टोरेंट कहले बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान। सेपटे बीजेपी नेता को खाइबाकू निमंत्रण कले बीजेडी नेता अरुण साहू। बीएमसी पाखरु कार्यालय पई अनुमति नै सेठारे बीजेडी केमिति होटेल चलाउछि प्रश्न कले बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान। परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत योजना पई एमओयू स्वाक्षर होईछि। 3.5 कोटी परिवार को मिलिबो आयुष्मान भारत कार्ड। एई अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी तांकर वक्तव्य रखिचंती। से कहिचंती ओडिशा पई एहा एक ऐतिहासिक दिन। आगामी दिन रे ओडिशा रे वैप्लविक परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। आगामी दिन रे प्रति पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे रहिबे योग प्रशिक्षक। एही वैप्लविक परिवर्तन पई बहु दिन धरि अपेक्षा रहितिला। परवर्ती खबर एथर केउ दिन हब केंद्र बजेट। आयकर सीमा छाड़ को नहीं बढ़िला चर्चा। बजेट 2025 एने एबेठु साधारण लोकंक मनरे प्रश्न उंकी मारुछि। कारण प्रतिवर्ष फेब्रुआरी प्रथम किंबा द्वितीय सप्ताह रे देशर बजेट उपस्थापन हुए। मोदी सरकार को तृतीय पाली रे देशर बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। हेले यह केबे हब ताहाकु नहीं एबेठारु चर्चा धरिछि। कारण सरकार को आसीबा परे केंद्र सरकार को तृतीय पाली रो तृतीय पूर्णांग बजेट। तेणु केउ क्षेत्र को केते गुरुत्व मिलिछि, काहार दाम कमुछि तो पुणी काहार दाम बढ़ुछि, से नै मध्य आलोचना चलिछि। एतर शीघ्र बजेट उपस्थापित करि पारंती केंद्र सरकार। परवर्ती खबर दिल्ली निर्वाचन पूर्व तेजुछि विवाद। केजरीवाल को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नाली आखि। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन जेते पाखे आसुछि सेते जोरदार हेउछि आक्षेप प्रत्याक्षेप। बस्ती जमी नै आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल को अभियोग को संपूर्ण मिछ बोली कहिसंती उपराज्यपाल वीके सक्सेना। चकुर बस्ती जमी पाई बीजेपी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भूमिका नहीं केजरीवाल अभियोग करिसंती। परवर्ती खबर रूसिया को सैन्य देउछंती किम। निर्देश अछि धरा पड़िबा आगरु निजको मारी दियो। थमिबारे ना नेउनी यूक्रेन रूसिया युद्ध। पाखापाखि 3 वर्ष हेब उभय देश मध्य घमाघट युद्ध लागिछि। एहारी मध्य रूसिया को साहाय्य करुछि उत्तर कोरिया।
ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ କିମ୍ ଜୋନ୍ଙ୍କ ଏକ ଚିଠି ୟୁକ୍ରେନର ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ କିମ୍ ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ଆଦୌ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ ନାହିଁ। କିମ୍ଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ୟୁକ୍ରେନ ସହ ପରୋକ୍ଷରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ନକଲି ଅଫିସର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଠକୁଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏମିତିକା ଜଣେ ଠକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ରଣା ନାମକ ଯୁବକ ନିଜକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ଏହି ଠକଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି ନକଲି ସେକ୍ସନ ଅଫିସରର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନ ଗେଟ୍ ଆଗରୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 26,28,228 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣିଲେଣି ସରକାର। 4,99,778 ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲାଣି ଧାନର ମୂଲ୍ୟ। 1904 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ସହ ମୋଟ 73,069 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସହ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଏମ୍ଆଇକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ 248 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପ ଶପଥ ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। କୁହାଯାଉଛି କି ଗତ 248 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇନଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶପଥ ସମାରୋହ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା କେବେ ଆମେରିକାରେ ହୋଇନଥିଲା। ଏଥର ନୂଆକରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ। ଆଉ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନେତା ଦେଖିବେ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋନମାର୍ଗ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏଣିକି ଉପକୃତ ହେବେ ଲାଦାଖବାସୀ। ଯାତାୟାତରେ ହେବ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ଲାଦାଖକୁ ସବୁ ଋତୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜେଡମୋଡ ବା ସେନା ମାର୍ଗ ଟନେଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 2700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 6.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଟନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 80% ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେନାରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଢ଼ିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 80% ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପୋଙ୍ଗଲ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାରିଖରେ ପାଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଜେନ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ugcnet.nta.ac.in ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ କେବଳ 15 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାକୁ ହିଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 16 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଲାଗିଥିବା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିଆଁ ଏପରି ବଢ଼ିଛି ଯେ ଏହା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏବେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଶକ୍ତି କାହିଁକି ଏହା ଆଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି। 13 ଜଣ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଗତକାଲି ଅମୃତ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ପରିବାର ସହ ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶାଳ ମେଳାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ 250 ଜଣ ଭକ୍ତ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ମେଳାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଗମାର୍କ 2 ମିଜାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା। ସଫଳ ହେଲା ନାଗମାର୍କ 2 ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡ ମିଜାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ। ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଖରାନରେ ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସୁଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜର ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ
पोरखान क्षेत्र रेंजर तृतीय पीढ़ीर आंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल स्वदेशी भाव में विकसित नाग MK2 क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण सफलतार सह शेष होईछि। परीक्षण समय मिसाइल सर्वाधिक एवं सर्वनिम्न परिसर को सटीक भाव में नष्ट करथिला। नाग MK2 सफल परीक्षण पर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिरक्षा गवेषणा एवं विकास संगठन DRDO को अभिनंदन जणाइछंती। परवर्ती खबर 3000 चाषी को मिलिला गाई। मयूरभंज में 3000 चाषी को मिली गाई। गतकाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गो समावेशर शुभारंभ करिसंती। 19टी विद्यालय रे गिफ्ट मिल कार्यक्रम शुभारंभ मध्य करिसंती राष्ट्रपति। प्रवासी भारतीय दिवस अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर आसीथिले। द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम शेष दिन में एथिरे जोग देइथिले। परवर्ती खबर मिसा पेंशन रे राजनीति। इमरजेंसी समय बंदी जीवन काटिथिबा व्यक्ति को भत्ता देबाको योजना करिसंती राज्य सरकार। एने निजे मुख्यमंत्री घोषणा करि सारिथिबा बेले केवल कैबिनेट अनुमोदन बाकी रहिछि। हेले सरकार एई पेंशन देई लोकप्रियता गोटाइबा आगरु विरोधी नुआ चाल चलाई नेबाको मना करि दैछंती। इमरजेंसी समय जेल काटिथिबा सामाजिक कर्मी प्रफुल्ल सामंतराय एई पेंशन को नेबे नाही बोली घोषणा करिसंती। सेहिपरि पूर्वतन मंत्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पंचानन कानूनगे मध्य पेंशन नेबाकू रोकठोक मना करि दैछंती। हेले दल पक्षरु किछि स्पष्ट होई नथिबारु बीजेडी वरिष्ठ नेता पेंशन नेबे कि न नेबे तेने कुंतु कुंतु होउछंती। परवर्ती खबर हीराकुद बुढ़ा हेउछि विपद बढ़ुछि। 69 वर्ष रे पाद देछि विश्वर दीर्घतम माटीबंध हीराकुद। बोझ बोई बोई बयस बढ़ी आउ ता सहित आयुष मध्य कमुछि। बुढ़ा हेउछि हीराकुद। जन्मरु एबे जाए हीराकुद डैम ओडिशा को कौन बा न देछि किंतु हीराकुद पाइछि कौन। तेबे बयस रे जेतेबेले वार्धक्यर दाग लागिछि सेतेबेले हीराकुद को हतादार हेबाकू पड़ुछि। ओडिशा को विपद मुक्त करबाकू दंभ धरी छिड़ा होइतिबा हीराकुद एबे निजे विपद संकुल अवस्था रे अछि। परवर्ती खबर पुणी तिरुपति रे घटिला अघटन। लड्डू वितरण काउंटर निकट रे भयंकर अग्निकांड। तिरुपति मंदिर रे पुणी थरे सामना को आसीछि आउ एक अघटन। किछि दिनर व्यवधान परे आउ थरे पुणी एक दुर्घटना घटिछि। सोमवार तिरुपति तिरुमला देवस्थान मंदिर रे थिबा लड्डू वितरण काउंटर निकट रे भयंकर अग्निकांड घटिछि। लड्डू काउंटर रे गतकाली श्रद्धालु को प्रबल भिड़ जमिथिला। फल श्रद्धालु माने भयभीत होई एणे तेणे दौड़िबा आरंभ करथिले। एतिक बेले एहा निकट रे भयंकर निया लागि जाइथिला। पुणी थरे दला चकड़ा भली परिस्थिति देखिबाको मिलिथिला। तेबे एथिरे केही मृताहत होई नथिबा सूचना रहिछि। आजिर शेष खबर ओमफेड को दुर्बल करबाको षडयंत्र। राज्य बीजेपी सरकार रो चाषी मारण नीति। ओडिया जातीय अस्मिता कथा कहथिबा राज्य सरकार जानिशुणी ओडिया दुग्ध चाषी मारण नीति अपनाइछंती। ओडिशा रे गुजरात रो दुग्ध उत्पादनकारी संस्था अमूल को समृद्ध करबा सह निजस्व संस्था ओमफेड को दुर्बल करबाकू प्रयास करिसंती सरकार। बारंबार दाबी सत्वे ओमफेड क्षीरर दाम बढ़ा जाऊ नाही। ओडिशा रे आधिपत्य बढ़ाई चलीछि अमूल। ओमफेड रु चाषी मुह फेराई नेउछंती। दुग्ध चाषी महासंघ सरकार को ऊपर बसितिबा बेले लोक सुरक्षा मंच एही प्रसंग रे सरकार को कड़ा चेतावनी देछि। दर्शक बंधु यह थिला आज दिनर किछि मुख्य खबर। जदि खबर आपनकु भल लागि थाए ताहाले वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करिवे। धन्यवाद।